जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा अनुप्रासर अन्य भाग। आम पढ़ी आगरू कौन पढ़ी आम आगरू पढ़ी छेकानुप्रास पढ़ी वृत्तानुप्रास पढ़ी श्रुत्यानुप्रास पढ़ी किंतु आज आम पढ़ा लाटानुप्रास। अनुप्रासर चतुर्थ नम विभाग होउची लाटानुप्रास। से लाटानुप्रास कहले कौन बुझू देख यह एक पदगत अनुप्रास। यह गोटे कौन पदगत अनुप्रास जोठारे बारंबार व्यवहृत शब्द अर्थगत साम्य रक्षा करी भिन्न भिन्न अभिप्रायर खेदत हुअन्ति सेठारे लाटानुप्रास होइथाय। बुझिला देख लाट देशर लोकंकर अति प्रिय थिबारु एहार एहीपरि नामकरण होइछि बोली कहा जाय। गोटे लाट देश थिले से लाट देशर लोक मानकर अति प्रिय ए लाटानुप्रासटी को बहुत भल पाती जहाँ फल से नामकरण देथिले लाटानुप्रास। देख केमिति हैला पदगत अनुप्रास आमे देखिबा एबे जानिबा कोन होइछि। पारुषे प्रिय जन अछि जहार दब दहन तार तुही न कर। पारुषे प्रिय जन नाही जहार दब दहन तार तुही न कर। देख दब दहन बुझीगला ना नहीं। एठारे दब दहन तुही न कर दब दहन एवं तुही न कर शब्दद्वय अर्थ से आम रखी पुनरावृत्ति तात्पर्यगत प्रभेद दर्शाइथिबारु ताहा हैला श्रुत्यानुप्रास। केमिति दीटा अछि किंतु अर्थ प्रभेद रहिथिबारु कोन ताहा हेउची को अलंकार श्रुत्यानु ताहा हेउची लाटानुप्रास। श्रुत्यानु नाही ताहा कोन लाटानुप्रास। नेक्स्ट वीडियोटी देखिबा नेक्स्ट पदटी देखिबा विषम विशिख विशिख कुलाख सेबे होइलासी। देख विशिख शब्दटी अर्थ से आम रखी पुनरावृत्ति तात्पर्यगत प्रभेद दर्शाइथिबारु ताहा हेउची कोन लाटानुप्रास। लावण्यवती कवितारे ताहा अछि। तो विषम विशिख विशिख विष खकुलाक सेभଳି भाବରେ अर्थ साम्य रखी होइथिबारु ताहा होउची लाटानुप्रास। ताहले 3 नंबर उदाहरण देखिबा पुओ जदि यज्ञ हुए धन काहे पाई संचिबी। पुओ जदि अयज्ञ हुए धन काहे पाई संचु। पुणी पुओ जदि यज्ञ हुए धन काहे पाई संचु। पुओ जदि अयज्ञ हुए धन काहे पाई संचु। एठारे धन काहे पाई संचु धन काहे दी थर पुनरावृत्ति घटिछि ना नहीं। धन काहे पाई संचु शब्द गुड़िक अर्थ से आम रखी पुनरावृत्ति तात्पर्यगत प्रभेद दर्शाइथिबारु एहा लाटानुप्रास होई थाए। तारे नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी अंत्यानुप्रास। आम जे अंत्यानुप्रास कहले कौन बुझू देख पदरे अंत वर्ण और उपांत स्वरर समता रही पुनः पुनः उच्चारण हेले ताहा अंत्यानुप्रास होइथाय। कौन है जदि पदरे अंत वर्ण एवं उपांत्य स्वरर समता जदि रही पुनः पुनः उच्चारण होउछि ताहाकु आमे अंत्यानुप्रास बोली कहिथा। माने जानिजो देख उदाहरण कहिदेले आमे बुझी परिबा। भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे अभागा लभे अशिव। सागर मंथने केशव कमला गरल लभिले शिव। बुझीला ना नहीं। सागर मंथने केशव कमला किंतु गरल लभिले शिव। से सब भाग्य बल कौन है जे एठारे प्रथम पाद द्वितीय पादर शेष थिबा व्यंजन वर्ण ब और उपांत स्वर वर्ण ईर साम्य रही। प्रथम पाद हे अशिव द्वितीय पादरे भी शिव किंतु ईर उपांत रही। ईर उपांत रही ना ना सी ई लगी एड़ा भी सी ई लगी तो उपांत रही। तेणु करिकी यह कौ वर्ण अंत्यानुप्रास वर्ण बोली कुहागला। अंत्यानुप्रास बोली कुहागला अंत्यानुप्रास अलंकार बोली कुहागला। ताले द्वितीय उदाहरण कौन अच्छी देख स्नेह सुधा बिंदु चेते मुख इंदु मंडिला प्रसरी नेत्र जुगली
ଭିଞ୍ଚି ସୁଶୀତଳେ ହରିଲା କୌଶଳେ ନ ପକାଇ ମୁକ୍ତା ଫଳକ ତଳେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଏଠାରେ କୋଉ ସବୁ ଦେଖିଲା ଯାହାକି ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଳେ ଳେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଳେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତ ଏବଂ ତଳେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଳେ ଓ ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ଅର ରହିଛି। ପୁନରୁଜାଗରଣ ଘଟିଥିବାରୁ ତାହା ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଅଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାସରି। କ'ଣ? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଓକାର ଓର ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ତାହା ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପଦ୍ୟର ପ୍ରତି ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି। ପ୍ରତି ପଦର କ'ଣ ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲେ ତାହା ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପଦ ଅଛି, ସେ ପଦର କ'ଣ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ଯେ ସେଟା ହେଲା ଅଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କହିଲା ବିଚକ୍ଷଣ ମନେ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧିଏ ଦିଶୁଅଛି ମତେ କରିବି ଧନୁଜାତ ଆଣିବି ନନ୍ଦସୁତ। କିଏଟା କହୁଛି? ଯୋଉ କଂସ କହୁଛି ନା ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ମନେ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ମାନେ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ ବୁଦ୍ଧିଏ ଦିଶୁଅଛି ମତେ କରିବି ଧନୁଜାତ ଆଣିବି ନନ୍ଦସୁତ ଜନକ ଜନନୀ ସହିତେ ହେ କବି ଦେହେ କରିଥିବି ରଙ୍ଗ ସଭା କାମପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ହୋଇବେ ଲଭା କପଟ ବୁଦ୍ଧି କରେ ଆୟୁଧ ଧରି ଯଦ୍ଧାରେ ହୋଇଥିବେ ଉଭା। ହେ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ ନା ନାଇଁ? ଏହାର ପ୍ରତିପାଦର ଆରମ୍ଭରେ କ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିପାଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ'ଣ? ପ୍ରତିପାଦର ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଛି? କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ଗୁଲେ ଗୁଲେ ପ୍ରତିପାଦଟା ଗୋଟେ ପାଦ, 2 ନମ୍ବର ପାଦ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପାଦ ସରିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା ଆମେ। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଇକାର ଭେଦ ସବଦ ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ ବିଶାରଦ ସେ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତରେ ଦାସ ସେବିତ ଡାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କେତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ରେ ଢାଳି ଶୁଣ ଉଦାର ନହି। ଏଠାରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, এই ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ କ ଥିବାରୁ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ? କ ଅଛି। ଦେଖ